नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माह मार्च 2025 के फोर्थ नाइट सफ़ा बैतुल माल की खिदमात पर एक नज़र। सफ़ा बैतुल माल के ज़ेर तमाम माह रवां मजमूई तौर पर 2 करोड़ 27 लाख रुपये मालियती खिदमात अंजाम दी गई। सफ़ा बैतुल माल से माह रमज़ान मुबारक की मुनासिबत से दूसरे मरहले में 2800 मुस्तहिक़ नादार और गरीब ख़ानदानों में 2800 रमज़ान राशन पैकेजेस की तक़सीम। 56 गुरबा मसाकीन में 3,24,000 रुपये वज़ाइफ की तक़सीम। 150 मुस्तहिक़ बेवा ख़वातीन में 7,75,000 रुपये वज़ाइफ की तक़सीम। 37 माज़ूरीन में 2,20,000 रुपये वज़ाइफ की तक़सीम। 7 मुस्तहिक़ नादार मरीजों की 60,000 रुपये हंगामी तिब्बी इमदाद। 13 मुस्तहिक़ नादार और गुर्बत का शिकार ख़ानदानों की शादियों में जुज़वी इमदाद पर 2,60,000 रुपये किए गए खर्च। सफ़ा बैतुल माल के ज़रिए तमाम कायम सफ़ा क्लिनिक, आपदा क्लिनिक, सफ़ा डेंटल क्लिनिक किशन बाग पर इन 10 दिनों में मजमूई तौर पर 750 मरीजों की तशख़ीस और इलाज। सफ़ा बैतुल माल से जारी इमदादी अदा की गई रकूमात के लिए सर्वे का मजबूत निज़ाम, जिसके तहत इन 15 दिनों में 28 किस्म के किए गए 3,000 सर्वे। सफ़ा बैतुल माल के ज़ेर तमाम टॉस SSC के तहत 600 से ज़ायद तलबा व तालिबात की 10वीं जमात में दाखिले कराए गए और इन तलबा व तालिबात के लिए मुख्तलिफ मकामात पर कोचिंग क्लासेस का किया गया नज़्म। सफ़ा बैतुल माल के ज़ेर तमाम मुतफ़र्रिक़ खिदमात की अंजामदही के साथ साथ दीगर रिफ़ाई फलाही इदारों के इश्तिराक से मुख्तलिफ शोबजात में खिदमात की अंजामदही। अब खबरों की तफसील। सफ़ा बैतुल माल के ज़ेर तमाम दूसरे मरहले में 2,800 रमज़ान राशन पैकेजेस मुस्तहिक़ीन में तक़सीम किए गए, जिसके साथ मजमूई तौर पर 8,300 राशन पैकेजेस की तक़सीम अमल में आई। तक़सीम के मकामात दर्ज झैल हैं। फ्रेंड्स गार्डन फंक्शन हॉल ज़हीराबाद में 1,200 फूड पैकेजेस की तक़सीम किए गए। गोड फंक्शन हॉल सदाशिवपेट में 300 राशन पैकेजेस मुस्तहिक़ीन तक पहुँचाए गए। HB फंक्शन हॉल मोमिनपेट में 300 पैकेजेस तक़सीम किए गए। MM क्लासिक गार्डन फंक्शन हॉल संगारेड्डी में 400 मुस्तहिक़ीन को राशन फराहम किया गया। इदारा इमदादुल उलूम ट्रस्ट ग्राउंड नारायण खेड़ में 500 पैकेजेस तक़सीम किए गए। हाईटेक गार्डन हैदराबाद में 100 रमज़ान राशन पैकेजेस मुस्तहिक़ीन अफराद को दिए गए। अलावाज़ी मुख्तलिफ मौक़े से मुख्तलिफ मकामात पर सफ़ा बैतुल माल की जानिब से ठेला बंडियों, सिलाई मशीनों, प्रोडक्शन यूनिट्स, मेहंदी डिज़ाइनिंग सेंटर्स और कंप्यूटर कोर्सेज़ के ज़रिए वसी पैमाने पर खिदमात अंजाम दी जा रही हैं। वाज़ेह हो कि सफ़ा बैतुल माल की जानिब से अब तक जनूबी हिंद की मुतादिद रियासतें तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक के अलावा महाराष्ट्र के मुख्तलिफ अजला में 4,500 से ज़ायद ठेला बंडियाँ, साजो सामान और हज़ारों सिलाई मशीनों की तक़सीम अमल में आ चुकी। सफ़ा बैतुल माल के ज़रिए तमाम तालीमी इमदाद, तिब्बी इमदाद, मुस्तहिक़ गरीब ख़ानदानों की इमदाद, बेवाओं में वज़ाइफ और माज़ूरीन में वज़ाइफ, शादी इमदाद वगैरह पर इन 15 दिनों में 2 करोड़ 27 लाख रुपये खर्च किए जा चुके हैं। वाज़ेह हो कि सफ़ा बैतुल माल अपने सर्वे टीम के ज़रिए मुख्तलिफ मौलाजात का सर्वे करने के बाद बेसहारा बेवाओं और यतीमों की तहक़ीक़ व तफ्तीश के बाद माहाना वज़ाइफ का सिलसिला गुज़िश्ता 12 साल से जारी रखे हुए 2 यतीम बच्चों की तालीमी फ़ीस और किताबों पर 30,000 रुपये, जबकि मज़ीद 2 यतीमों को 28,100 रुपये बतौर तालीमी इमदाद दिए गए। 100 यतीम ख़ानदानों में 3 लाख रुपये मालियती राशन किट्स तक़सीम किए गए। अलावाज़ी 100 यतीम बच्चों के दरमियान ईद उल फितर की मुनासिबत से 170 नए जोड़े तक़सीम किए गए। इस मौके पर मौलाना गयास अहमद रशादी साहब, मरकज़ी सदर सफ़ा बैतुल माल ने यतीम बच्चों के सरपरस्तों के दरमियान बात करते हुए इनकी तालीम और तरबियत पर जोर देने की अपील की, ताकि वो बेहतर मुस्तक़बिल की राह पर गामज़न हो सके। ट्रस्टियान सफ़ा बैतुल माल ने अवामुन्नास से अपील की है कि मज़ीद सैकड़ों यतीमों और बेवाओं की किफ़ालत के लिए आगे आएँ। एक बेवा का माहाना वजीफ़ा 1,000 रुपये और सालाना वजीफ़ा 12,000 रुपये है। एक यतीम बच्चे की माहाना किफ़ालत 2,500 रुपये और सालाना किफ़ालत 30,000 रुपये है। अहले खैर हज़रात से बेवाओं यतीमों की किफ़ालत लेने की अपील की गई है। सफ़ा बैतुल माल ने सर्वे के निज़ाम को मजबूत बनाए रखा है ताकि हकीकी मुस्तहिक़ीन तक अहले सुरत अहबाब का ताउन पहुँच सके। वाज़ेह है कि सर्वे का जो मजबूत निज़ाम सफ़ा बैतुल माल में मौजूद है, इसके लिए 15 अफराद पर मुश्तमिल टीम मौजूद है और मुकम्मल तफसीलात कंप्यूटराइज कर दी गई हैं।
حیدرآباد کے اطراف و اکناف کے سلم بستیوں کا سروے جاری ہے، چنانچہ اس سلسلے کے تحت ان 15 دنوں میں 3000 افراد کا سروے کیا گیا۔ علاوہ ازیں دیگر شعبہ جات میں خدمات جاری ہیں۔ صفا سینٹر کشن باغ پر ہمہ جہتی خدمات مختلف پلیٹ فارم سے انجام دی جا رہی ہیں، مثلاً بیماروں کے لیے بیڈ اور آکسیجن کا انتظام، مائکرو فائنانس کے تحت بلا سودی قرض وغیرہ۔ صفا کلینک سینٹر کشن باغ، آبدہ کلینک سنگارینی کالونی اور صفا ڈینٹل کلینک کشن باغ پر ان 15 دنوں میں جملہ 750 مریضوں کی تشخیص اور علاج کیا گیا۔ صفا بیت المال کے قائم کردہ قبا سینٹر جل پلی، اشرف کریم سینٹر کشن باغ اور آمنہ سینٹر سید علی چبوترہ میں کمپیوٹر کلاسز، مہندی ڈیزائننگ اور ٹیلرنگ سینٹر کی کلاسز اور ٹریننگ جاری۔ علاوہ ازیں ان تینوں سینٹر پر دستاویزات کی درستگی نیز نئی دستاویزات کی درخواستیں لی جا رہی ہیں، جس میں ووٹر آئی ڈی، آدھار کارڈ، پین کارڈ، ای شرم کارڈ، آبھا کارڈ اور میرج سرٹیفکیٹ وغیرہ شامل ہیں۔ شعبہ ایریا ڈیولپمنٹ کے تحت تعلیم اور ترقی سے محروم افراد کی کونسلنگ کی جاتی ہے اور ان کی رہبری و رہنمائی کی جاتی ہے۔ نیز مستحق و نادار افراد کا ادارے کی جانب سے ہی مختلف کورسز و کلاسز میں داخلہ کرایا جاتا ہے۔ صفا بیت المال کی ترغیب، تشویق اور امداد سے ہزاروں طلباء و طالبات نے 10ویں جماعت کی تکمیل کی ہے۔ صفا بیت المال کے زیر اہتمام شہر حیدرآباد و اطراف کے رہنے والے عوام و خواص کے لیے مغسلہ وین کا انتظام گزشتہ 4 سالوں سے جاری ہے، جس کے ذریعے غریبوں کے لیے مفت اور متمول افراد کے لیے معاوضے کے ساتھ مغسلہ وین کی سہولت مہیا کی گئی ہے۔ ان 15 دنوں میں شہر حیدرآباد کے مختلف مقامات پر 15 میتوں کی تجہیز و تکفین کا انتظام کیا گیا، جن میں 11 مقامات پر مغسلہ وین کا استعمال کیا گیا اور 4 مستحق میتوں کی تجہیز و تکفین کا ادارے کی جانب سے مفت انتظام کیا گیا۔ مرد و خواتین کی ٹیم نے غسل اور کفن کی خدمات انجام دی۔ صفا بیت المال عثمانیہ ہاسپٹل، دارالشفا چار مینار دواخانہ، ENT ہاسپٹل کوٹھی، ان تینوں معروف ہاسپٹلز میں واٹر پلانٹ نصب کر کے بیماروں اور تیمارداروں میں سال بھر صاف و شفاف اور فلٹر پانی پلانے کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے۔ یہ ایسے دواخانے ہیں جہاں روزانہ سینکڑوں بیمار رجوع ہوتے ہیں۔ صفا بیت المال کی جانب سے باتنخواہ عملہ متعین ہے جو روزانہ ٹھنڈا اور فلٹر کیا ہوا پانی یہاں کے بیماروں اور تیمارداروں کو پلاتا ہے۔ ان 15 دنوں میں مذکورہ ہاسپٹلز کے بیماروں اور تیمارداروں میں 1,10,000 لیٹر ٹھنڈا فلٹرڈ پانی تقسیم کیا گیا۔ ہندوستان کی مختلف ریاستوں میں موجود صفا بیت المال کی شاخوں کی خدمات پر ایک نظر۔ صفا بیت المال شاخ دھاڑ کے زیر اہتمام 25 غربا مساکین میں ماہانہ راشن تقسیم کیا گیا۔ صفا بیت المال شاخ ساگر کے زیر اہتمام خواتین کے درمیان خود روزگار مہم کو فروغ دینے اور مستحق خواتین کو خود مختار بنانے کی غرض سے ٹیلرنگ کلاسز کا نظام جاری ہے، جس کے تحت ماہ رواں 33 میں بیچ کا آغاز ہو چکا ہے۔ نیز ایک غریب شخص کا مکمل مکان تعمیر کرایا گیا ہے۔ علاوہ ازیں ماہ رمضان کی مناسبت سے 300 مستحق خاندانوں میں رمضان راشن تقسیم کیا گیا۔ صفا بیت المال شاخ ظہیر آباد کے زیر اہتمام رمضان المبارک کے موقع پر حسب روایت اس سال بھی 200 غریب و مستحق خاندانوں میں راشن کٹس تقسیم کی گئی۔ ہر مستحق کو 2,200 روپے مالیت کی اشیاء ضروریہ پر مشتمل راشن فراہم کیا گیا تاکہ وہ رمضان کی برکتوں سے بھرپور استفادہ کر سکیں۔ صفا بیت المال شاخ اورنگ آباد میں حسب روایت خدمت خلق کے مختلف کام انجام دیے گئے۔ رمضان المبارک کے موقع پر 3,000 راشن کٹس بیواؤں اور غریب افراد میں تقسیم کی گئیں، جبکہ نادار بستیوں میں 600 افراد کے لیے افطار کا اہتمام کیا گیا اور ان کے درمیان کپڑے و جوتے تقسیم کیے گئے۔ مزید برآں مختلف ضروریات کے تحت 10 مستحقین کو 32,000 روپے کی مالی امداد فراہم کی گئی، جبکہ 125 بیوہ خواتین میں ماہانہ راشن تقسیم کیا گیا۔ صفا بیت المال شاخ جالنہ کی جانب سے خدمت خلق کے مختلف کام انجام دیے گئے۔ 50 بیوہ و معذور افراد کو ماہانہ 500 روپے کے حساب سے 6 ماہ کا وظیفہ فراہم کیا گیا، جس کے تحت ہر فرد کو 3,000 روپے دیے گئے اور مجموعی طور پر 1,50,000 روپے تقسیم کیے گئے۔ رمضان المبارک کے موقع پر 400 مستحق خاندانوں میں راشن کٹس ان کے گھروں تک پہنچائی گئی۔ ہر کٹ میں 1,500 روپے مالیت کی ضروری اشیاء شامل تھیں تاکہ غریب خاندان رمضان کی برکتوں سے محروم نہ رہے۔ اس کے علاوہ ایک کڈنی ٹرانسپلانٹ مریض کے آپریشن کے لیے اہل حضرات کے ذریعے 6 لاکھ روپے کی مالی امداد کا بندوبست کیا گیا۔ مزید برآں 5 نادار مریضوں اور ضرورت مندوں کو
5,000 रुपये फीकस के हिसाब से मजमूई तौर पर 25,000 रुपये दिए गए। सफा बैतुल-माल शाख सदाशुपेट की जानिब से दर्ज झैल फलाही सरगर्मी अंजाम दी गई। आबदरखाना गर्मी के पेश नज़र बस स्टैंड और शाहराहों पर मुसाफिर और राहगीरों के लिए साफ व ठंडे पानी का इंतजाम। 310 मुस्तहिक खानदानों में रमज़ान राशन तकसीम किया गया। 35 बेवा व ख़वातीन में ईद पैकेजेस तकसीम किए गए। सफा बैतुल-माल शाख पेदापल्ली के ज़ेर एहतमाम हर माह की तरह इस माह भी 10 बेवाओं में फीकस 300 रुपये वज़ाइफ तकसीम किए गए। इसके अलावा रमज़ान मुबारक के मौके पर 50 गरीब रोज़ेदार ख़ानदानों में रमज़ान राशन तकसीम किया गया। सफा बैतुल-माल शाख चिंचोली के ज़ेर एहतमाम मरकज़ी सफा बैतुल-माल और रहबर फाउंडेशन के ताउन से 13 देहात के 300 मुस्तहिक रोज़ेदार ख़ानदानों में रमज़ान राशन की तकसीम अमल में आई। नाज़रीन गिरामी, सफा बैतुल-माल की इन खिदमात को मज़ीद मुस्तहकम करने हर महीना 100, 200, 500 या 1,000 रुपये देकर अपनी सहूलत के मुताबिक इदारे के मेंबर बन जाएं, ताकि आपकी इमदाद को मुस्तहकीन तक पहुँचाया जा सके। सदका बलाओं को टालता है। अपने घरों पर सफ़ा का चैरिटी बॉक्स रख लें। हर रोज़ अपने बच्चों से इसमें सदक़ात की रकम डलवाएं। इसके अलावा अपने घरों में मौजूद बेज़रूरत सामान सफा बैतुल-माल के हवाले करें, जिससे ज़रूरतमंदों की इमदाद की जा सके। ताउन के लिए इन नंबरात पर रब्त करें 8142211111। सफा बैतुल-माल की खिदमात को तफसीलात से जानने के लिए वेबसाइट www.safabaitulmal.org मुलाजा कीजिए। सफा बैतुल-माल की खिदमात से मौके ब मौके वक्फियत और दीनी जलसों और अकाबिर उलमा इकराम के बयानात से इस्तिफादा के लिए सफा के यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।